할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 예수님이 참된 양식입니다. Jésus est la vraie nourriture. 오늘 우리 같이 나눌 말씀은 보좌에서 내리는 생명 양식이다라는 제목을 같이 붙여봤습니다. La parole que nous apportons aujourd'hui, c'est la nourriture de vie qui vient du trône des cieux. 예수 믿는 사람들이 하나님을 제대로 믿고 싶어하죠. Les gens qui croient en Jésus, en fait, veulent bien croire correctement en Dieu. 제대로 응답받고 싶어하죠. Ils veulent recevoir des réponses correctes. 불신앙하고 싶어하는 사람이 아무도 없습니다. En fait, personne ne veut être incrédule dans sa vie chrétienne. 정말 하나님을 제대로 믿고 제대로 응답받고 또 제대로 증인되기를 원하는 거 아닙니까? Les gens veulent tous être des témoins, être des personnes qui reçoivent de vraies réponses de Dieu. 불신앙을 하고 싶어서 하는 사람이 없단 말이에요. Donc personne ne fait des incrédulités parce qu'ils veulent faire des incrédulités. 근데 불신앙이 되어지는 걸 어떡합니까? Mais qu'est-ce qu'on va faire si on est obligé d'être incrédule? 문제가 오면은 염려가 되어져요. On est en fait automatiquement en train de nous inquiéter quand un problème arrive. 여러분들은 염려나 불신앙 하려고 계획을 세운 적이 있습니까? Est-ce que vous avez fait le projet d'être incrédule ou est-ce que vous avez fait le projet d'être inquiet? 뭐 염려하려고 여러분들 정시기도 한 적이 있습니까? Est-ce que vous avez fait la prière à l'heure fixe pour avoir des inquiétudes? 그렇게 안 해도 저절로 되어져요. Même si on ne le fait pas, en fait, on est obligé d'être incrédule ou inquiet. 좀 심한 사람들은 이제 불평하는 거죠. Et puis les gens qui sont un peu à des stades supérieurs, ils vont se plaindre. 원망하는 거예요. Ils vont se plaindre contre les gens. 이거는 결국 이스라엘 백성들의 영적 상태를 말하는 거죠. Et ça, c'est en fait l'état spirituel du peuple d'Israël. 여러분들 이걸 염려하지 마라, 불평하지 마라. 단순히 이렇게 접근하지 마십시오. Il ne faut pas non plus nous approcher de ce sujet en se disant il ne faut pas se plaindre ou il ne faut pas s'inquiéter. 염려할 수밖에 없는 영적 상태의 이스라엘 백성들의 영적 상태를 하나님이 잘 알고 계십니다. Parce que Dieu connaissait très bien l'état spirituel du peuple d'Israël qui était obligé d'être incrédule. 그 하나님이 아무것도 없는 광야로 인도하고 계시는 거거든요. Et donc Dieu, parce qu'en fait Dieu est en train de conduire le peuple d'Israël vers le désert où il n'y a rien. 그러면은 광야에 뭐가 없어서 문제가 되는 게 아니에요 지금. Et donc c'est pas parce que dans le désert il n'y a rien qu'en fait que le problème arrive. 하나님이 어떤 계획을 가지고 계시는 겁니다. Mais Dieu a son projet envers ce peuple-là. 광야로 인도해서 이스라엘 백성들을 가나안 정복할 수 있는 영적 상태로 바꾸기를 원하시는 거예요. Dieu conduit le peuple d'Israël vers le désert pour que leur état spirituel soit transformé pour être capable de conquérir Canaan. 여러분들 그게 하나님의 계획이에요. C'est ça le projet de Dieu. 여러분들 왜 힘드냐 이렇게 보지 말자 얘기. Il ne faut pas regarder les choses comme étant pourquoi il y a des difficultés. 광야는 당연히 힘든 곳입니다. Parce que le désert, c'est un endroit de difficulté. 근데 그 광야에 하나님의 계획이 있는 거예요. Mais en même temps, il y a le projet de Dieu dans ce désert. 그래가지고 그 불신앙하는 이스라엘 백성들을 믿음의 사람으로 바꾸기를 원하시는 Et 거예요. donc Dieu a voulu transformer ce peuple d'Israël qui était incrédule en des personnes de foi. 그래서 광야길 가는 동안에 지금 쉽게 말하면 불신앙 치유 프로젝트를 지금 진행하고 계십니다. Autrement dit, il est en train de faire le programme de guérison des incrédulités du peuple d'Israël. 여러분들 오늘 말씀을 잘 붙잡으시오. Donc, saisissez correctement la parole de Dieu 그러면은 aujourd'hui. 문제 보는 눈이 달라집니다. Alors votre œil de voir les problèmes sera différent. 나를 정죄하지도 않습니다. Vous n'allez même pas juger soi-même 그거 당연한 거 아닙니까? parce qu'il est évident qu'on soit dans des problèmes. 하나님이 쏘고시는 분이 아니라 하나님이 그걸 다 알면서도 우리를 이 축복 속에 부른 겁니다. Dieu n'est pas un Dieu qui se trompe, donc il connaît toutes nos situations, mais en même temps il nous a appelés dans cette 그래서 bénédiction. 광야길 가는 동안에 불신앙을 치유할 하나님의 계획이 진행되는 겁니다. Et donc il y a un projet de guérir l'incrédulité qui est en cours en fait. 성경에 보면은 마태복음에 이 말씀이 나와요. Dans Matthieu en fait, il y a une parole que nous pouvons retrouver. 마태복음 10장에 보면은 참새 한 마리도 하나님이 허락하지 않으면 떨어지는 법이 없다. Dans Matthieu chapitre 10, même un petit oiseau en fait ne va pas tomber du ciel si Dieu ne le permettait pas. 그런데 아무 가치도 없는 참새 한 마리도 하나님이 허락하지 않으면 떨어지는 법이 없다 그랬어요. Même un oiseau qui n'a aucune valeur, il ne va pas tomber du ciel si Dieu ne le permettait pas. 그렇다면은 하나님 자녀한테 일어나는 문제와 사건은 하나님이 분명한 계획을 가지고 있다. Cela signifie que pour un enfant de Dieu, s'il y a des problèmes qui arrivent, il y a surtout un projet de Dieu. 그래서 이제 저와 여러분들은요
모든 문제와 사건 앞에서 하나님의 계획을 찾아야 됩니다. C'est pour ça que dans tous les problèmes et circonstances, il faut trouver le projet de Dieu. 오늘 말씀을 통해서 하나님이 이스라엘 백성들을 만나를 주시는 장면이거든요. Aujourd'hui, dans notre passage, nous voyons le peuple Israël en train de recevoir de la manne. 제가 그 히브리어를 잘합니다. Moi, je suis très doué en hébreu. 히브리어 단어 하나를 여러분들에게 가르쳐 줄게요. Je vais vous enseigner un mot en hébreu, en fait. 그 만후입니다. 만후. C'est manhu. 이게 뭐냐? Qu'est-ce que c'est? 단어 뜻입니다. Qu'est-ce que ça veut dire? 이것이 무엇이냐? Qu'est-ce que ça veut dire? 이게 만후입니다. C'est ce que ça veut dire, en fait. 그 단어를 발음하다 보니까 만나가 된 겁니다. Et en fait, en le prononçant, c'est devenu de la manne. 히브리어로 만후입니다. Mais en hébreu, en fait, c'est manhu. 그 갑자기 있잖아요. 아무것도 없는 광야 땅에 이슬과 같이 쌀 비슷하게 생긴 이슬과 같이 그래갖고 먹을 수 있는 그 만나가 내린 거예요. En fait, sur une terre où il y a rien, en fait, du jour au lendemain, il y a eu de la nourriture, de la manne qui est tombée du ciel. 그래서 사람들이 막 아침에 일어나갖고 나가 보니까 그 먹을 게 있는 거예요. 양식이 있는 거예요. Et donc le matin, les gens se sont levés, ils sont partis à l'extérieur et ils ont vu de la nourriture par terre. 이게 지금 쌀도 아니고 보리도 아니고 아무것도 아니에요. Donc ce n'est ni du riz ni du blé. 처음 보는 거래요. C'est quelque chose qui est complètement étrange. 그래갖고 나온 말이 이게 무엇이지? Et donc ce qu'ils ont dit, c'est manhu, qu'est-ce que c'est? 왜 이게 뭐지? Qu'est-ce que c'est? 사람들마다 지금 난리가 난 거예요. Donc les gens étaient tous étonnés par ça. 이게 뭔지 아냐? Est-ce que vous savez ce que c'est? 그래갖고 만나가 된 거예요. Et donc c'est devenu, ça s'appelle de la manne. 그 이름이에요. C'est son nom. 이게 뭐지? Ce qui signifie qu'est-ce que c'est? 이게 고유어가 된 거예요. C'est devenu en fait un nom propre. 이게 뭐지 하는 응답을 주신 겁니다. Et donc Dieu a donné la réponse de qu'est-ce que c'est en fait. 할렐루야. 하나님은요 이런 응답을 예비해 놓고 지금 광야로 인도하는 겁니다. Mais Dieu a préparé toutes ces réponses dans le chemin de désir pour le peuple d'Israël. 여러분들 진짜 하나님의 계획을 잘 보시게 돼요. Il faut bien regarder le projet de Dieu dans notre vie. 오늘 보좌에서 내리는 생명 양식이다 이렇게 말씀을 주셨죠. Donc aujourd'hui, c'est la nourriture de vie qui vient du trône des cieux. 구원받은 하나님의 자녀는요 이제 의식주 위에서 여러분들 염려할 필요가 없습니다. L'enfant de Dieu qui est sauvé n'a plus besoin de s'inquiéter pour de quoi manger, de quoi se nourrir. 하나님께서 출애굽해갖고 광야길을 인도하시는데 먹을 거 입을 거 다 예비해놨어요. Sur le chemin de désert vers Canaan, Dieu a préparé tout ce dont on va manger, tout ce dont nous allons nous habiller. 그걸 이스라엘 백성들이 체험하고 믿도록 만들려고 하는 거예요. Et Dieu a voulu que le peuple d'Israël croie à cela et qu'il expérimente cette puissance. 그래서 하나님을 믿고 하나님이 주시는 사명을 붙잡고 그 광야길을 통과하라는 겁니다. Dieu a voulu que le peuple d'Israël en fait traverse ce désert avec la foi en la puissance de Dieu. 자 그런데요 또 문제 오면 불신앙이 든단 말이에요. Mais dès qu'un problème arrive, on est obligé d'être incrédule. 염려가 된단 On est 말이에요. en train de nous inquiéter. 이거는 불신앙 아니다 하면서 염려가 된단 말이에요. On s'inquiète en se disant que ça c'est pas une incrédulité. 여러분들 그걸 어떻게 해야 되겠습니까? Qu'est-ce qu'on va faire de ce problème? 이걸 치유해야 된단 C'est 말이에요. ça, c'est cette partie-là que nous devons guérir. 그러면 불신앙을 결국 치유하는 거는 믿음이란 말이에요. Mais finalement, ce qui guérit l'incrédulité, c'est ce qui est à l'opposé, c'est la foi. 결국은 불신앙을 이길 수 있는 건 믿음이란 말이에요. Parce que ce qui permet de vaincre les incrédulités, c'est la foi. 그러면 하나님이 우리한테 진짜 믿음을 심기를 원하시는 거예요. Ça veut dire que Dieu veut nous mettre la vraie foi. 하나님이 진짜 믿어지면은 불신앙이 없어지는 Et 거거든요. si nous arrivons à vraiment à croire en Dieu, notre incrédulité disparaît. 불신앙을 없애려고 아무리 노력해도 안 돼요. C'est pas parce que nous faisons des efforts qu'on va enlever les incrédulités. 근데 하나님을 믿는 믿음이 언약적인 믿음이 생기면은 불신앙이 없어지는 거예요. Mais lorsque notre foi qui croit en l'alliance de Dieu apparaît en nous, alors l'incrédulité n'a plus de place. 그래서 하나님께서 지금 하나님 이스라엘 백성들한테 믿음을 심는 그 프로젝트를 지금 진행을 하고 계시는 거예요. Donc il est en train d'organiser ce projet de mettre la foi dans le cœur du peuple d'Israël. 그러면 믿음이 어떻게 하면 생겨날까요? Alors comment la foi apparaît? 믿습니다 하면 믿는 건가요? Est-ce que si on dit on croit, on a la foi? 여러분들 무조건 믿습니다 하면 그건 맹신이고 광신이잖아요. Mais si vous dites vous croyez sans condition, ça c'est de la superstition, ça c'est de la 하나님과의 folie. 관계는 믿음 관계거든요.
la relation avec Dieu, c'est une relation de foi. 그럼 우리가 하나님을 어떻게 믿어야 됩니까? Comment alors devons-nous croire en Dieu? 여러분들 요 비밀을 우리가 찾아내야 돼요. C'est ce mystère-là que nous devons retrouver. 그러면은 그 비밀만 찾아내면은 믿음이 계속 들어가는 Et 겁니다. une fois que nous avons ce mystère-là, en fait, la foi va continuer de grandir avec ce 이 mécanisme. 믿음이 자라요. Cette foi va grandir. 할렐루야. 믿음이 내 안에서 자꾸 자라갖고 진짜 믿음이 자리를 딱 잡아버리면 더 이상 불신앙이 역사할 수가 없는 Et 겁니다. si cette foi continue de grandir jusqu'à un point où il prend place dans notre cœur, l'incrédulité n'a plus de place. 하나님께서요 그런 그 프로그램을 딱 준비해놓고 지금 진행시켜 나가는 거예요. Donc Dieu a préparé tout ce programme, tout ce projet pour conduire le peuple d'Israël. 로마서 10장 17절에 이렇게 말씀하고 있습니다. C'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 10, verset 17. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. Alors la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. 그 하나님을 믿게 만드는 방법이 말씀을 듣는 거예요. La manière de croire en Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu. 그 하나님과의 관계가 말씀 관계예요. Parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation de parole. 그걸 다른 말로 하면 언약이라고 얘기합니다. Autrement dit, une relation de l'alliance. 그러니까 하나님이 주시는 약속을 붙잡을 때 내 안에 믿음이 생기는 거예요. Lorsque nous saisissons la promesse que Dieu nous donne, c'est à ce moment-là que la foi se crée en nous. 근데 당연히 되는 거는 약속이 필요 없죠. Mais quelque chose qui se réalise automatiquement, on n'a pas besoin de 아니 foi. 내한테 지금 돈이 있는데 먹을 거 사 먹는 거 그건 문제가 아니죠. Si j'ai de l'argent maintenant et que je veux acheter de la nourriture, ça n'est pas de problème. 근데 강야와 같이 아무것도 없어. Mais sur un chemin de désert où il n'y a rien, 근데 하나님께서 약속을 먼저 주는 거예요. Dieu donne d'abord la promesse 그리고 그 말씀을 성취시켜 나가는 et 거예요. ensuite il accomplit sa promesse. 그래서 믿음이 생기게 만드는 거예요. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est via ce processus, Dieu crée la foi dans le cœur du peuple d'Israël. 그렇다면은 먹을 게 없는 환경이나 마실 물이 없는 환경이나 어려움의 환경이 문제가 아닌 거예요. Cela signifie que l'environnement du manque d'eau, du manque de nourriture n'est pas en quelque sorte un problème pour le peuple 그 d'Israël. 문제 앞에서 하나님의 약속이 뭐냐? Pourquoi? Parce que quelle est la promesse de Dieu devant ce problème? 하나님의 언약이 뭐냐? Quelle est l'alliance de Dieu pour ce problème? 하나님의 계획이 뭐냐? Qu'est-ce que le projet de Dieu? 하나님의 말씀이 뭐냐? Quelle est la parole de Dieu? 이것만 정확하게 찾아낸다면은 반드시 그 말씀은 성취가 된다. Et si nous arrivons à retrouver cela, absolument cette parole va s'accomplir. 그래서 여러분들 말씀을 자꾸 들어야 되는 C'est 거예요. pour ça qu'il faut continuer d'écouter la parole de Dieu. 믿음은 들으면서 난다 그랬어요. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. 하나님의 음성을 들어야 돼요. Il faut écouter la voix de Dieu. 그래서 우리가 예배를 드리는 C'est 겁니다. pour ça que nous faisons le culte aujourd'hui. 여러분들 목사는요 내 말을 전달하는 게 아니에요. Le pasteur n'est pas en train de transmettre ses propos, 하나님의 말씀을 전달하는. mais il est en train de transmettre la parole de Dieu. 그래서 목사의 메시지 속에서 하나님의 음성을 딱 들어야 돼요. C'est pour ça que dans la parole du pasteur, il faut arriver à écouter la voix de Dieu. 그러면은 내가 여러분들도 프랑스에 살아야 되고 우리가 프랑스 복음화, 세계 복음화, 237 복음화 해야 되잖아요. Vous-même, vous vivez en France, nous devons tous ensemble faire l'évangélisation de la France. 그 하나님 그 세계 복음화의 하나님의 계획을 하나님은 언약을 통해서 이루어 나갑니다. Mais même ce projet d'évangélisation de la France s'accomplit via des alliances que Dieu nous donne. 우리 힘으로 할 수 Ce 없어요. n'est pas par notre force, 우리 머리로 할 수 ce n'est pas par 없어요. notre tête, 우리 수준 갖고 할 수 ce n'est 없어요. pas notre 우리 niveau qui nous 능력 가지고 permet, 할 수 ce 없어요. n'est pas notre capacité. 그래서 하나님이 말씀을 주시는 C'est 겁니다. pour ça que Dieu nous donne la parole. 그래서 우리가 본부의 흐름도 놓치면 안 돼요. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre le courant du centre de la Corée. 왜냐? 프랑스 복음화라는 게 237과 5천 종족 복음화 속에 있기 때문에. Pourquoi? Parce que l'évangélisation de la France se trouve aussi dans l'évangélisation des 237 nations et des 5000 tribus. 하나님의 방법은 말씀입니다. Parce que la méthode de Dieu, c'est la 믿음은 parole. 들음에서 납니다. Et la foi vient de ce qu'on entend. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. 여러분들 그래서 언약을 딱 붙잡아야 돼요. Donc, il faut saisir l'alliance de Dieu. 언약을 진짜 붙잡으면 내 안에 믿음이 Si 생긴다. nous saisissons vraiment l'alliance de Dieu, la foi se crée en nous. 내가 언약을 딱 붙잡았는데 도저히 상황도 여건도 안 되는데 그 언약이 성취되는 것을 체험하게 되면은 그때 믿음이 자라는 거예요. Si j'ai saisi l'alliance de Dieu et que la situation, l'environnement était complètement impossible, mais que la réponse de Dieu vient, c'est au terme de ce processus, je vais avoir la foi. 신앙생활은 열심히 하는 게 아니에요. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas faire des efforts, 노력하는 게 ce 아니에요. n'est pas apporter des 최선을 efforts, 다하는 ce 게 n'est pas 아니에요. faire son maximum. 하나님의 약속과 언약을 붙잡고 그 언약을 따라가는 겁니다. C'est saisir la parole alliance de Dieu
et suivre cette parole. 하나님이 지금 이스라엘 백성들을 그 훈련을 시키는 거예요. C'est cette formation-là que Dieu est en train d'organiser pour le 먹을 peuple 게 없는 게 d'Israël. 아니에요. Ce n'est pas qu'il y a un manque de nourriture, 하나님의 말씀을 들으라는 거예요. mais c'est pour leur faire écouter la parole de Dieu. 하나님의 언약을 붙잡으라는 C'est pour leur 거예요. faire saisir l'alliance de Dieu. 할렐루야. 그러면은 이스라엘 백성들이 이 하나님의 음성을 딱 들어야 되는 거예요. Alors le peuple d'Israël doit écouter la parole de Dieu. 그래서 첫 번째입니다. Donc premièrement, 이스라엘이 알아야 될 언약입니다. l'alliance que Israël doit connaître. 여러분들 이건 진짜 중요한 겁니다. Ce sont des choses essentielles. 지금 당장 먹는 거 해결하는 것보다 이스라엘이 도대체 누구냐 하는 겁니다. Au lieu de résoudre les problèmes de manque de nourriture d'aujourd'hui, il faut savoir qui est 이스라엘 Israël. 백성들을 출애굽시킨 그 하나님이 누구냐 하는 Et 겁니다. puis qui est-ce qui est l'Éternel qui a fait sortir le peuple 그 d'Israël. 하나님이 출애굽시킨 이스라엘 민족이 도대체 누구냐 하는 겁니다. Et puis quel est ce peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte? 어떻게 거기에서 빠져나왔냐 하는 겁니다. Comment ils ont pu sortir de l'Égypte? 그게 출애굽의 언약 아닙니까? C'est ça l'alliance de l'Exode. 여러분들 반드시 붙잡아야 됩니다. C'est une alliance qu'il faut absolument 저와 saisir. 여러분들이 문제 앞에서 반드시 구원을 다시 점검해야 돼요. Devant des problèmes, il faut examiner notre salut. 여러분들 출애굽기 3장 7절 8절에 이스라엘 백성들이 430년 노예 살았지 않습니까? Dans Exode chapitre 3 versets 7 à 8, on a vu que le peuple d'Israël était esclave pendant 430. 이게 영적 상태를 설명하는 거 아닙니까? Cela explique leur état spirituel. 창세기 3장 문제를 설명하는 거 Cela 아닙니까? explique le problème de jeunesse. 도저히 빠져나올 수 없는 영적 절대 불가능을 설명하는 거 아닙니까? Cela explique l'impossibilité absolue spirituelle d'où ils ne pouvaient pas sortir. 절대 불가능한데 하나님이 출애굽 시켜버렸어요. C'était absolument impossible, mais Dieu les a sortis de l'Égypte. 할렐루야. 여러분들요, 저와 여러분들이 그냥 사는 것처럼 보이지만 절대 그렇지 않습니다. Et donc on a l'impression qu'on vit normalement dans notre vie, mais ce n'est pas le cas en fait. 마귀한테 붙잡혀 있던 완전히 멸망받을 수밖에 없는 그 영적 운명 사주팔자에서 우리를 완전 구원시킨 겁니다. En fait, Dieu nous a sauvés complètement de ce désastre et malédiction de cette main de Satan dans lequel nous vivions. 6월절 어린 양의 피 바를 때 출애굽하는 그 놀라운 역사가 일어난 겁니다. Le jour où ils ont mis le sang de l'agneau pascal, ils sont sortis de l'Égypte. Donc c'est l'alliance de l'Exode. 당장 먹는 거 걱정하지 말고요. Donc il ne faut pas s'inquiéter de quoi manger aujourd'hui. 내가 누구냐 하는 거예요. Il faut savoir qui 이스라엘 nous 민족이 sommes 어떤 민족이냐 하는 거예요. et qui est le peuple Israël. 하나님이 어디에서 구원해냈냐 이 말이에요. De quoi ils sont sortis. 어떤 능력으로 구원해냈냐 이 De 말이에요. quelle puissance ils sont sortis. 이거부터 빨리 회복해야 돼요. C'est ça en fait qu'il faut 그 restaurer. en 언약을 premier. 딱 붙잡으면은 나는 죽어도 괜찮다 이렇게 딱 되는 거예요. Et si nous saisissons véritablement cette alliance, on arrive à une étape où on est prêt à mourir en fait. 여러분들 저도요 진짜 답답할 때가 있거든요. Moi aussi, parfois, je suis oppressé par des choses. 그러면요 제가 근본적으로 딱 들어갑니다. Et à ce moment d'oppression, je me mets dans des choses fondamentales. 내가 어디서 구원받았는지, D'où je suis sauvé 내가 어떤 가정 가문 배경에서 구원받았는지 et quel était mon arrière-plan familial. 반드시 확인합니다. Je vérifie toujours cela. 그리고 내가 왜 이 자리에 있는지, Et puis, pourquoi je suis 누가 나를 여기에 보냈는지, à ce terrain? Qui est-ce qui m'a envoyé ici? 그리고 내가 지금 걱정하고 있는 이 문제가 진짜 벌어진다면은 어떻게 되는지. Et si le problème dont je m'inquiète se réalisait vraiment, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? 여러분들 진짜요 구원에 대한 확신 딱 생기고 나면요 그 문제 벌어져도 괜찮아. Et si, une fois que j'arrive à la conviction du salut, et même si ce problème se réalise 너 vraiment dans ma 하나님의 vie, 자녀야. je me dis, pourquoi pas, 나는 je suis enfant 구원받은 de 하나님 Dieu, 자녀야. je suis enfant de Dieu qui est sauvé. 내 배경은 천국이야. Et mon arrière-plan, c'est le royaume des cieux. 하나님이 나를 여기에 보냈어. C'est Dieu qui m'a envoyé. 지금 죽어야 될 시간표면 죽으면 돼. Si c'est le temps pour moi de mourir, je peux mourir. 내가 버려야 될 시간표면 버리면 돼. Si c'est le temps pour moi d'abandonner, je peux abandonner. 여러분들 그게요 진짜 하나님이 훈련시키는 길이에요. C'est ça, la manière de Dieu de nous former en fait. 여러분들 진짜 이 말씀 딱 붙잡아야 돼요. Il faut absolument saisir cette 여러분들 parole. 언약을 붙잡게 되길 바랍니다. Je vous bénis de saisir l'alliance 그러면 de Dieu. 이스라엘 백성들을 출애굽시킨 하나님이 이스라엘 백성들을 어디로 인도합니까? Alors Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, où est-ce qu'ils vont se diriger maintenant? 처음부터 가나안의 언약을 약속하셨다니까요. Depuis le début, Dieu a promis la réponse de Canaan. 할렐루야. 우리 힘으로 해결할 수가 없어요. Ce n'est pas par notre capacité. 그래서 여자의 후손을 보내주겠다고 약속하셨고 Et donc il nous a promis la postérité de la femme. 그 여자의 후손을 보낼 땅이 가나안 땅이에요. Et sur cette terre où la postérité de la femme arrivera, 그 c'est la terre de 이스라엘 Canaan. 아브라함의 후손으로 보내주겠다고 약속했어요. Et Dieu a promis que Messie allait venir en tant que descendant d'Abraham. 출애굽기 3장 18절 피제사의 주인공인 메시아를 보낼 땅, 그 땅으로 가라는 거예요. Et Dieu demande de se diriger vers Canaan où il y aura le héros
de l'alliance de l'Exode qui va venir. 여러분들 우리에게 주신 하나님의 237 5천 종족 복음화는 우리 계획 아닙니다. Donc l'évangélisation de la France, des 237 nations, ce n'est pas notre projet, 내 주장도 아닙니다. ce n'est pas notre opinion, 하나님이 주시는 언약입니다. mais c'est l'alliance que Dieu nous a donnée. 여러분들 그걸 붙잡고 문제를 봐야 돼요. Il faut saisir cette alliance et puis regarder le problème. 그러면 광야길은 뭡니까? Alors qu'est-ce que le désert? 하나님께서 광야길 가는 동안에 반드시 가나안 땅으로 가게 될 증거들을 주겠다는 약속 아닙니까? Ce sont des promesses que Dieu va nous apporter, des preuves sur le chemin du désert, sur le chemin vers Canaan. 그게 문제가 아니에요. Donc ce ne sont pas des problèmes, 응답받을 기회입니다. ce sont des opportunités de réponse. 보호자의 능력을 체험할 Ce 기회입니다. sont des opportunités d'expérimenter la puissance du trône 시공간 des cieux. 초월의 능력을 체험할 기회다 이 말이에요. C'est l'opportunité d'expérimenter la puissance qui transcende le temps et l'espace. 언약 붙잡으시기 바랍니다. Je vous demande de saisir 먼저 l'alliance de 말씀을 Dieu. 딱 붙잡으세요. D'abord, saisissez la parole 하나님이 de 내게 Dieu. 주신 언약부터 먼저 딱 붙잡으라니까요. Saisissez correctement la parole que 그걸 Dieu m'a donnée. 확인하셔야 돼요. C'est ça qu'il faut vérifier. 그게 문제를 해결하는 비밀입니다. Parce que c'est la manière de résoudre les problèmes de notre vie. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement. 그렇다면은 언약의 백성은 한 가지도 염려하지 마라. Alors, si c'est le cas, le peuple de l'Alliance ne doit s'inquiéter de rien. 아무것도 염려하지 마라. Il ne doit s'inquiéter de rien. 여러분들 이 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 우리가 누굽니까? Qui sommes-nous? 여자의 후손이 사단의 권세를 박살내겠다고 Le 말씀하셨어요. peuple Dieu a promis de détruire la tête du serpent 그 par la 복음을 postérité de la 우리한테 femme. 주신 거 아닙니까? Et c'est cet évangile-là que Dieu nous a donné. 방주 안에 들어온 자는 절대로 망할 수가 없다니까요. Celui qui se trouve dans l'arche de Noé ne va jamais périr. 여러분들 그 복음을 우리에게 주신 거 아닙니까? C'est cette alliance que Dieu nous a donnée. 아브라함의 갈대아 우르에서 아브라함을 불러낸 거 아닙니까? Dieu a appelé Abraham de sa ville Chaldée. 여러분들 인격적으로 윤리적으로 도덕적으로 실력적으로 완전한 아브라함을 불러낸 게 아니에요. Dieu n'a pas appelé Abraham qui était parfait au niveau du caractère de l'état spirituel. 나이도 많고 능력도 수준도 안 되는 아브라함을 불러낸 거예요. Dieu a appelé un Abraham qui était âgé, qui n'avait pas de compétences ni de capacités particulières. 그러면서 너를 복에 거는 삼겠다. Mais en même temps, il lui a dit, tu seras la source de bénédiction. 너는 복이 될지라. Tu seras la bénédiction même. 너로 말미암아 모든 민족이 복을 받게 하겠다. Et tous les autres peuples seront bénis en toi. 여러분들 그거 아브라함에게 주신 약속 아닙니다. Ce n'est pas seulement la promesse pour Abraham, 아브라함의 후손인 우리에게 주시는 약속이에요. c'est la promesse que Dieu nous donne à nous qui sommes descendants d'Abraham. 염려하지 말아야 될 근거를 찾아라 이 말입니다. Autrement dit, il faut chercher cette preuve qui nous dit qu'on n'a pas besoin de nous inquiéter. 창세기 26장에 보세요, 여러분들. Regardez Genèse chapitre 28, pardon. 어릴 때 언약이 전달됐던 이삭에게 100배의 축복을 주시지 않습니까? Dieu a donné les bénédictions de 100 fois en fait à Isaac qui a compris l'alliance dès la jeunesse. 창세기 28장에 그 야곱이 형을 속이고 도망가던 베델에 하나님이 나타나신 거 아닙니까? Enfin, dans Genèse chapitre 28, on voit Jacob qui rencontre Dieu à Bethel sur le chemin de la fuite contre son frère. 우리는 자꾸 하나님 앞에 나갈 때 내 행위를 기준으로 나가려고 해요. Et souvent, quand on va vers Dieu, quand on va devant Dieu, on cherche à corriger nos actes. 내가 조금 잘 살았으면 당당하게 나가고요. En fait, on est courageux devant Dieu si on a vécu de manière correcte dans notre vie. 지난 한 주간 동안 또 제대로 못 살고 또 불신하고 있겠으면 또 미안해갖고 죄송해갖고 이래갖고 예배 때 나와도 막 되게 밟지도 못하고 그렇게 나오잖아요. Mais si la semaine passée, on avait une vie plutôt incorrecte en faisant de l'incrédulité, alors on est un peu soucieux même au culte. 그게 하나님 주신 양심이죠. Ça, c'est peut-être la conscience que Dieu nous a donnée. 근데요, 우리는 그거 갖고 나가는 거 아닙니다. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va venir devant Dieu. 우리는요, 언약 가지고 나가는 거. On vient devant Dieu seulement avec 우리는 l'alliance de 언약의 Dieu. 백성이에요. Parce que nous sommes peuple de l'alliance. 야곱이 그렇다는 거, 아브라함이 그렇다는 거, 여러분들 하나님이 잘 알고 약속부터 주시는 거예요. Dieu était tout à fait au courant des états des personnes comme Abraham ou Isaac. Et c'est pour ça qu'il a donné d'abord l'alliance de Dieu. 여러분 오늘도요, 언약부터 딱 붙잡으셔야 돼요. Donc saisissez en premier l'alliance de Dieu. 요셉이 잘나서 성공한 거 아닙니다. Joseph n'a pas réussi parce qu'il avait des compétences 언약 붙잡았기 particulières. 때문에 성공한 겁니다. C'est parce qu'il a saisi l'alliance de Dieu qu'il a pu réussir. 여러분들 아무것도 없는 출애굽의 그 배경에 요게벳이 딱 언약 붙잡았잖아요. Et dans ce terrain où il n'y avait aucun espoir, aucune espérance, Jochebed a saisi l'alliance. 요게벳이 붙잡은 언약은요, 80년 뒤에 일어납니다. L'alliance que Jochebed a saisie va se réaliser seulement après 80 ans. 할렐루야. 여러분들 지금 우리가 붙잡는 언약이요, 몇십 년 뒤에 일어날지 그 아무도 몰라요. Et donc l'alliance que nous saisissons aujourd'hui, on ne sait pas
si elle va se réaliser demain ou il y a 100 ans. 그 요셉이 요게벳이 붙잡았던 그 언약이요. 출애굽기 3장에 모세가 80세 됐을 때 성취가 되잖아요. Parce que cette alliance que Jochebed a saisie va finalement se réaliser lorsque Moïse va être âgé de 80 ans. 여러분들 아무것도 염려하지 마시고 Donc ne vous inquiétez de rien. 하나도 염려하지 Ne 마시고 vous inquiétez même d'une chose. 염려되는 거요. 하나님 앞에 딱 무릎 꿇고요. 내가 원래 그런 놈입니다 하면 돼요. Si quelque chose vous inquiète, c'est que vous devez vous mettre devant Dieu et vous dire je suis comme ça depuis le début. 그래서 광야길에 먹을 것이 없어서 원망하는 이스라엘 백성들에게 만나를 보좌의 능력으로 비같이 내려주셨다고 말씀합니다. On dit que donc Dieu a donné de la manne comme de la pluie au peuple d'Israël qui n'avait pas de nourriture. 지난주에는 말씀을 먼저 주셨어요. La semaine dernière, Dieu a donné d'abord la parole. 오늘 이 본문은 직접 진짜 만나가 내렸어요. Mais aujourd'hui, dans le passage, on voit que la manne est vraiment, réellement descendue du ciel. 하나님이 하시는 방법을 보세요. Regardez donc la méthode de Dieu. À chaque fois. 반드시 말씀을 먼저 Il 주십니다. donne toujours sa parole à l'avance. 그래갖고 그 말씀을 성취시킵니다. Et donc, il accomplit sa parole. 그래서 말씀하지 않고는 이루시는 일이 없다라고까지 말씀합니다. C'est pour ça que Dieu va même dire qu'il n'y a rien qui a été accompli sans d'avoir été prédit à l'avance. 여러분들 그게 우리 믿음을 키우는 방법이에요. Et donc, c'est cette méthode-là qui nous permet de grandir notre foi. 불신앙을 치유하는 방법이에요. C'est la manière pour nous de guérir les incrédulités. 여러분들 말씀과 언약을 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir la parole et l'alliance de Dieu. 오늘 본문을 보세요. Regardez le passage d'aujourd'hui. 어떤 사람은 거두는 능력 강줄이 큰 거 가지고 나왔고 많이 거뒀다. Certains avaient une vase plus importante, un vase plus important, donc ils ont récolté plus. 어떤 사람은 바구니가 별로 없어 그래갖고 작게 거뒀다. Mais il y en a qui avaient des petits vases, donc ils avaient des nourritures en petite quantité. 근데 신기하게요. 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 모자람이 없다. Mais ce qui est étrange, c'est que pour ceux qui ont récolté plus, ils n'avaient pas de reste, et pour ceux qui ont ramassé moins, ils n'avaient pas de manque. 할렐루야. 하나님이요. 하나님의 자녀를 완벽하게 책임지십니다. Et donc Dieu est responsable complètement de la vie de l'enfant de Dieu. 참새도 먹이시고 들의 백합화도 입히시지 않느냐. On dit même un petit oiseau est nourri, et même un fleur en fait est nourri par Dieu. 그러면서 예수님 이렇게 말씀합니다. Et c'est comme ça que Dieu parle aussi. 이 믿음이 적은 자들아. Et Jésus a dit, vous qui avez peu de foi, 여러분들 진짜 아무것도 염려하지 마세요. ne vous inquiétez de rien. 근데 염려가 되는 걸 어떻게 합니까? Mais qu'est-ce que je vais faire si je suis obligé de m'inquiéter? 그래서 언약 붙잡으라는 겁니다. C'est pour ça qu'il faut saisir l'alliance de 그래서 Dieu. 염려될 때에 그 염려되는 상태로 내버려 두지 말고 그때 빨리 강단 메시지 펴가지고요 유튜브 들어가서요 여러분들 말씀 듣고 여러분들 붙잡으세요. C'est pour ça que lorsque quelque chose commence à m'inquiéter, ouvrez rapidement votre message de la chair. Regardez la vidéo de message 아 sur 이게 YouTube. 염려가 된단 말이에요. Parce que ce problème m'inquiète en fait. 아니 내가 이거 계획 세운 게 아닌데 염려가 저절로 되잖아요. Je n'ai pas fait le projet de m'inquiéter, mais je suis en train de m'inquiéter. 근데 하나님께서 우리에게 답 주셨잖아요. Mais Dieu m'a donné la solution, 말씀, la parole, 언약, l'alliance de Dieu, 기도. la prière. 여러분들 이 말씀도 붙잡고 진짜 기도하는 거예요. Donc il faut saisir cette parole-là et prier réellement. 그래갖고 그 불신앙을 믿음으로 바꾸는 시간을 가지라 이 말이에요. Et donc ayez ce moment de transformer votre incrédulité en foi. 그래서 언약의 백성은 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라. Et donc les gens de l'Alliance ne doivent pas s'inquiéter de quoi, de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire et de ce qu'ils vont porter comme vêtements. 그거는 이방인들이 하는 것이다. Ça c'est les inquiétudes des païens. 할렐루야. 하나도 염려하지 마시기 바랍니다. Donc ne vous inquiétez de rien du tout. 여러분들 그래서 진짜 언약 속으로 들어가시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis d'entrer dans l'Alliance de Dieu. 세 번째입니다. Troisièmement, 하나님 자녀의 진짜 참된 양식은 따로 있습니다. la vraie nourriture des enfants de Dieu est différente. 하나님께서 광야길 가는 동안에 만나와 메추라기로 모든 일용할 양식을 공급한 이 사건을 통해서 우리한테 주시는 메시지가 있습니다. En fait, à travers cet événement où Dieu a fourni toute la nourriture de la manne et des cailles,
il y a un message qui nous est adressé. 마태복음 6장 33절입니다. C'est Matthieu chapitre 6 verset 33. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Cherchez premièrement sa justice et son royaume. 여러분들 의식주 걱정하지 말고요. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas 어떻게 des 하면 그거 choses 내가 해결할까 charnelles. 그런 걱정하지 Ne 말고요. vous inquiétez pas pour la résolution d'un 우리가 problème. 먼저 해야 될 게 있습니다. Mais il y a une chose que nous devons faire en premier. 우리는 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu. 언약적으로 해결하는 것처럼 하나님이 우리한테 더 크게 주신 언약이 있습니다. Dieu, tout comme les problèmes se résolvent via des problèmes, via des alliances, Dieu nous donne cette alliance à nous. 그걸 찾아내야 돼요. C'est ça qu'il faut retrouver. 그걸 붙잡아야 돼요. C'est ça qu'il faut saisir. 여러분들 하나님이 나를 부르셨다 소명이잖아요. C'est en fait nous avons été nous tous 하나님의 appelés par 계획은 Dieu. 이스라엘 백성들뿐만 아니라 전 세계를 복음화하는 하나님의 천명이잖아요. Et son projet, le mandat céleste de Dieu, c'est de faire l'évangélisation de toutes les nations, non seulement Israël. 그러면 내가 해야 될 사명이 있습니다. Et donc il y a forcément la commission qui m'a été donnée à moi. 지금 숨쉬고 살아 있는 자는 다 사명이 있습니다. Tous ceux qui sont en vie ont leur propre commission personnelle. 여러분들이 사명이 다하는 날 하나님이 다 모셔갑니다. Et le jour où votre commission est terminée, Dieu vous accompagne jusqu'au royaume des cieux. 할렐루야. 우리가 살아야 될 이유가 있습니다. Il y a une raison pour nous de vivre. 사명이 있습니다. Il y a une commission pour nous. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. 먹는 거, 입는 거, 자는 거 그런 거 걱정하지 마라. Ne vous inquiétez pas de choses, de quoi manger, de quoi boire, de quoi nous serons vêtus. 그런 건 다 하나님이 보너스로 주시는 거다. Parce que ce sont des choses que Dieu nous ajoute au fur et à mesure. 그의 나라와 그의 의를 구하라. Mais cherchez le royaume et sa justice. 그의 의는 복음을 설명합니다. Sa justice explique l'évangile. 그의 나라는 전도와 선교 하나님 나라를 Son 설명합니다. royaume, c'est l'évangélisation, la mission, gagner du terrain. 그래서 여러분들 복음과 전도와 선교를 위해서 살아라는 Et 겁니다. donc, vivre pour l'évangile, pour l'évangélisation, la mission. 그 속에서 내게 주시는 사명을 붙잡으라는 Et à 겁니다. l'intérieur de cela, il faut chercher ma propre commission. 그게 영적인 양식이라는 겁니다. Et c'est ça notre nourriture spirituelle. 할렐루야. 여러분 그거 위해서 살면 육신적인 거 다 책임지신다는 Et si 겁니다. nous vivons tous pour cela, en fait, pour toute chose charnelle, Dieu remplira nos besoins. 예수님께서요 오병이의 기적을 일으키고 난 다음에 이 부분을 설명하셨어요. Jésus, après avoir fait le miracle des 5 pains et 2 poissons, il va expliquer ce point-là. 너희 조상들이 광야에서 만나를 먹은 것과 같이 하나님께서 너희 먹을 것을 진짜 주실 것이다. Tout comme vos ancêtres ont mangé de la manne et des cailles dans le désert, Dieu vous donnera de quoi manger. 근데 이렇게 말씀하셨어요. Mais c'est ce qu'il a dit. 내가 바로 생명의 떡이다. Mais je suis le pain de la vie. 내가 바로 생명의 음료다. Je suis la boisson de vie. 나를 먹는 자는 결코 줄이지 아니할 Et 것이요. celui qui me mangera n'aura jamais faim. 나를 마시는 자는 영원히 목마르지 Et 아니하리라. celui qui me boira n'aura jamais soif. 하나님 자녀의 진짜 양식은 따로 있습니다. Donc la vraie nourriture pour les enfants de Dieu est différente. 예수님이 또 이렇게 말씀하셨어요. Jésus a dit encore une fois, 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. l'homme ne vivra pas seulement du pain, 대저 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니. mais l'homme vivra par toute la bouche, toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. 여러분들 이 사건을 통해 갖고요. 먹는 거를 채워준다는 말을 하고 싶은 게 아니에요. Donc Dieu n'a pas voulu dire que tous nos besoins charnels seront toujours remplis en fait, 우리 인간은 영적인 존재입니다. mais Dieu a voulu dire que nous sommes des êtres spirituels. 먹는 거를 위해서 사는 존재가 아니에요. Et donc nous ne sommes pas des êtres qui vivons pour de quoi manger. 하나님의 형상이 있습니다. Nous avons l'image de Dieu. 우리에게 생명을 불어넣었어요. Dieu nous a mis son esprit. 그래서 우리에게 영혼이 있는 C'est 겁니다. pour ça que nous avons un esprit chacun. 그러면서 하나님의 말씀은 살았고 운동력 있다 그랬어요. Et en même temps, on nous a dit la parole de Dieu est vivante et efficace. 여러분들 말씀을 먹으시기 바랍니다. Donc mangez la parole de Dieu. 예수 그리스도를 양식으로 삼으시기 바랍니다. Prenez pour nourriture Jésus-Christ. 여러분들 그리스도로 충만하시기 바랍니다. Soyez remplis du Christ. 여러분들 영적인 힘이 있고요. 영적으로 믿음이 회복되고요. 영적으로 성장하게 되면요. 나머지 것들은 다 따라오게 돼 있는 거예요. Si nous avons la force spirituelle, si nous grandissons spirituellement, toute autre chose nous seront ajoutées par la suite. 이 원리를 설명하고 싶어 하는 거예요. Et c'est ce principe-là que Dieu voudrait expliquer à ses enfants. 그래서 영적인 것 우선으로 살아난 거예요. Donc, mettez la priorité sur les choses spirituelles. 여러분들 그걸 온전히 회복하는 방법을 다음 주에 설명합니다. Et la semaine prochaine, on va voir la méthode de restaurer cette méthode pleinement. 여러분들 예배 회복돼야 돼요. Donc, il faut restaurer le culte. 안식일에는 아무것도 하지 말고 오직 하나님께 집중하라고요.
Le jour, du, 남는 거 썩어 버리는데 안식일 날은 안 썩습니다. le jour du sabbat, Dieu a voulu que le peuple soit pleinement concentré sur le culte. Donc, normalement, le reste pourrisse, mais le jour du sabbat, ça ne va pas pourrir. 이스라엘 백성들이 출애굽할 수밖에 없는 배경을 가지고 있잖아요. En fait, le peuple d'Israël avait déjà un arrière-plan tel qu'ils étaient obligés de sortir de 불신앙할 l'Égypte. 수밖에 없는 배경을 가지고 있잖아요. Ils avaient un arrière-plan où ils étaient obligés d'avoir des incrédulités. 여러분들 그걸 하나님이 아시는 거예요. Mais Dieu connaissait cet état 그래가지고 spirituel. 그걸 하나씩 지금 치유시켜 나가는 겁니다. Donc, petit à petit, Dieu était en train de guérir leur état spirituel. 그런데도 불구하고 그 치유 속으로 안 들어가면은 광야에서 죽는 거예요. Mais si malgré tout, nous ne pouvons pas entrer dans ce programme de guérison, alors nous allons mourir dans le désert. 하나님이 강제로 하지는 않습니다. Parce que Dieu ne nous force pas à être guéris. 근데 그 치유 프로젝트 그 프로그램으로 들어가 버리면은 가나안 땅 들어가는 거예요. Mais si on va entrer dans ce programme de guérison pleinement, alors on va entrer à Canaan. 여러분들 우리가 선택하는 거예요. C'est nous qui faisons le choix. 우리에게 자유의지를 주셨어요. Nous avons le libre arbitraire, 여러분들 선택하는 거예요. nous avons le choix. 여러분들 이렇게 메시지를 들어도 선택은 내가 하는 거예요. Même si j'écoute le message aujourd'hui de cette manière, c'est moi qui prends la décision. 하나님이 우리 인격 자유의지를 주셨다는 Dieu 거예요. nous a donné notre propre conscience, notre libre 우리 arbitraire. 인격과 자유의지를 하나님이 존중하신다니까요. Il respecte notre choix, nos décisions. 그러면서 우리에게 은혜 주시기를 Mais en 원하신다. même temps, Dieu veut nous apporter la grâce. 그러면서 하나님과 함께하는 그 축복 속으로 들어갈 때 보좌의 축복으로 함께 하시는 것을 맛보기를 원하시는 Mais 거예요. lorsque je vais entrer dans cette bénédiction d'être avec Dieu, Dieu nous fait expérimenter la puissance du trône des cieux. 예수님이 이렇게 C'est 말씀하셨습니다. ce que Jésus a dit. 요한복음 4장 33절입니다. 34절입니다. Dans Jean chapitre 4, verset 34, 내가 먹는 양식은 따로 있다. il y a la nourriture que je mange est à part. 내 양식은 하나님의 뜻을 행하는 것이다. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. 하나님의 일을 온전히 이루는 것이 이것이 내 양식이다. Ma nourriture, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu. 여러분들 단순히 영적 양식으로 배부른 것 이상을 뛰어넘어야 돼요. Il faut maintenant surmonter même le fait d'être rassasié spirituellement. 진짜 양식이 있다라는 거예요. Il y a vraiment la nourriture pour nous. 그래서 하나님의 절대 계획을 찾고 그것을 이루어 나가는 게 우리의 진짜 양식이라는 거예요. C'est de trouver le projet, la volonté de Dieu et d'accomplir donc son œuvre. 하나님께서는요 이스라엘 백성들을 광야길 가는 동안에 이걸 훈련시키는 겁니다. Donc c'est cette formation que Dieu a voulu faire avec le peuple d'Israël. 이걸 진짜 깨달은 사람이 몇 사람 나왔어요. Certains ont vraiment compris cette alliance. 그게 모세입니다. C'était Moïse, 그게 여호수아입니다. c'était Josué, 그게 갈렙입니다. c'était Caleb. 할렐루야. 근데요 지금은 이 시대는요 성령이 역사하기 때문에 우리가 그 응답 받을 수가 있습니다. Mais à notre époque, à cette époque-là, puisque le Saint-Esprit agit, nous pouvons tous recevoir. 구약 시대와는 달리요 하나님께서 신약 시대 때에는요 성령을 늙은이 젊은이 남녀노소 할 것 없이 물붓듯이 부어주겠다고 Ce 약속하셨습니다. qui est différent de l'Ancien Testament, entre l'Ancien Testament et notre époque, c'est que Dieu a promis de nous envoyer le Saint-Esprit à toutes les personnes, à tout type de personnes. 나이 드신 분들은요 시간 없는 줄 알고 하나님이 다급하게 Et 역사하십니다. Dieu agira de manière plus forte à ceux qui sont plus âgés parce qu'ils ont moins de temps. 못 배운 사람한테는요 무식하기 때문에 더 크게 Et 역사해요. Dieu agira encore plus importante, de manière plus importante pour ceux qui n'ont pas beaucoup appris. 이 말은 아무것도 핑계대지 말라는 거예요. Donc cela signifie qu'il n'y a aucune excuse à donner. 하나님께는 문제되지 않는다는 거예요. Parce que rien n'est un problème pour Dieu. 여러분 하나님 진짜 믿음 속으로 들어가시기 바랍니다. Entrez pleinement dans la foi. 정말 불신앙을 치유하시기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de guérir toutes vos incrédulités. 결론입니다. En conclusion, 언약의 여정 속에 있는 자는 염려하지 말라. celui qui est dans le parcours de l'alliance ne doit pas s'inquiéter. 하나님께서 우리를 이 언약의 여정 속에 부르신 거 아닙니까? Dieu nous a appelés dans ce chemin, dans ce parcours de l'alliance de Dieu. 그래서 광야 인생길에서 세 가지를 여러분 새롭게 시작하시기 바랍니다. Et donc, commencer à nouveau ces trois choses sur le chemin de désert. 이스라엘 백성들을 이 치유 프로젝트 속에 집어넣어 가지고 치유하고 계시는 거 아닙니까 지금? En fait, Dieu est en train de guérir le peuple d'Israël dans ce projet de la guérison. 온전히 치유되는 사람 몇 사람이 나온 거예요. Donc certains étaient pleinement guéris dans ce 그래 programme. 여러분들 아무것도 염려하지 말고 이 세 가지를 오늘부터 시작하시기 바랍니다. Donc ne vous inquiétez de rien, mais faites ces trois choses dans votre vie. 첫 번째입니다. Premièrement, 광야길에서 하나님의 말씀으로 새롭게 인생을 편집하시기 바랍니다. c'est de
éditer sa vie par la parole de Dieu sur le chemin de désert. 하나님의 말씀으로 새롭게 인생을 Il 편집하시기 바랍니다. faut nouvellement éditer sa vie par la parole de Dieu. 저와 여러분들의 인생은요, 세상 것들이 많이 들어가 있어요. Pourquoi? Parce que dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui viennent du monde. 우리가 성공 기준도 지금 세상 기준이에요. Même notre critère de réussite est le critère du 우리가 monde. 세계 복음화 한다는 것도 세상 기준이에요. Même pour faire l'évangélisation mondiale, nous pouvons avoir des critères du monde. 그래서 진짜 하나님은 완전 하나님의 것으로 하나님의 말씀으로 우리 인생이 편집되기를 Mais 원합니다. Dieu veut que notre vie soit éditée par seulement la parole de Dieu. 그래서요, 일주일 동안 쌓아둘 만나 안 줍니다. Et donc, Dieu ne donne pas de la manne pour une semaine, 딱 하루 먹을 것만 줍니다. mais il ne donne que pour la jour. 왜? Pour le jour. 온전히 하나님만 바라보라고. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le peuple Israël ne regarde 여러분들 seulement Dieu. 아무것도 없지요. Vous n'avez rien en 우리 votre 장로님 부부 possession. 프랑스에 오니까 완전히 새롭지요. Il y a le couple d'anciens qui est venu et c'est complètement nouveau comme pays. 진짜 좋은 기회입니다. Mais c'est une bonne opportunité pour nous. 조금만 적응해 보세요. 머리 돌립니다. Parce que dès qu'on s'habitue un peu, on va utiliser nos calculs. 아무것도 없을 때가 좋은 기회입니다. Quand on n'a rien du tout en nous, c'est la 정말 meilleure 하나님만 bénédiction. 바라보라. C'est la meilleure opportunité parce que ça nous permet de regarder 그날 하나님 진짜 양식만 거두라는 거예요. chaque jour, de récolter la nourriture quotidienne. 여러분들 하나님의 말씀으로 인생 새롭게 편집하시고. Et donc, éditez votre vie nouvellement par la parole de Dieu. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 말씀으로 편집되고 나면은 우리가 해야 될 게 있어요. une fois que notre vie est éditée par la parole de Dieu, il y a une chose que nous devons 그거 faire. 하루 살아야 되잖아요. Parce que nous devons vivre notre vie. 매일의 환경과 문제 앞에서 하나님께 집중하는 기도로 인생을 설계하시기 Il 바랍니다. faut structurer la vie par la prière de concentration en Dieu. 여러분들 말씀으로 딱 언약을 붙잡고 편집했잖아요. Une fois que nous avons édité notre vie par la parole de Dieu, 그러면 문제, 사건 생기면 전부 다 하나님께로 가져가는 거예요. et dès qu'un problème ou des circonstances arrivent, je vais les apporter. 그러면 devant Dieu. 하나님이 설계한 게 딱 보입니다. Alors je vais voir ce que Dieu a planifié comme vie. 하나님의 계획이 보인다 이 Il y a le 말이에요. projet de Dieu que je vais voir. 그러면은 내가 그 설계서로 딱 들어가면 되는 거예요. Alors il suffit d'entrer dans ce plan que Dieu a fait. 할렐루야. 여러분들 기도로 하나님께 가져가시기 Et 바랍니다. donc apporter toute chose par la prière. 나도 모르게 염려가 나오거든요. Inconsciemment, on est en train de s'inquiéter en fait dans notre vie. 제가 운전하면서 성격이 좀 많이 바뀌었는데도 한 번씩 툭 하고 이렇게 불신앙이 나와요. Et même si 운전하다 mon 보면. caractère a été beaucoup guéri, parfois quand je conduis, il y a des mots qui sortent de ma bouche de manière inconsciente. 나간다 하고 나오면은 내가 좀 제지시킬 건데. Si ces mots me prévenaient à l'avance, j'aurais pu les contrôler. 누가 탁 갑자기 막 대도 않게 막 끼어들고 이렇게 하면 막 그냥 나도 모르게 툭 나오는 거예요. Quand une voiture commence à me couper la route sans condition préalable, alors il y a des choses, il y a des mots qui sortent de ma bouche. 그 우리 영적 상태 아닙니까? Et c'est notre état spirituel. 염려와 불신앙이요. 이게 나 나간다 하고 나오는 게 아니라 Et donc l'incrédulité ou l'inquiétude ne viennent pas en nous prévenant à l'avance. 툭 튀어나오는 거예요. Ça vient comme ça, soudainement. 이제 그것 때문에 옛날에는 참 많이 싸웠어요. Avant, à cause de ça, en fait, on s'est beaucoup battu 우리 옆에 계신 분하고. avec la personne qui s'assoit à côté de moi. 그 이제 제일 만만한 게 이제 사모한테 막 이렇게 막 화를 내거든. Parce que c'est la personne avec qui je fréquente le plus, donc je me mets facilement en colère avec elle. 요즘은 두 사람 다 적응이 됐어. Mais nous sommes tous les deux habitués à cette vie. 또 창세기 3장 문제가 뭔지를 알아. Et nous savons nous-mêmes quel est Genèse chapitre 3. 그러니까 툭 튀어나와도 이제 대꾸 안 하더라고. Et même si ça sort parfois de ma bouche, elle ne répondait pas. 그럼 또 내가 내가 왜 그랬지? Alors c'est à mon tour de me juger en disant pourquoi j'ai fait ça. 근데 자책은 안 해요. Mais je ne vais pas non plus me culpabiliser. 내가 원래 그런 놈이지. Parce que je me dis que je suis comme ça depuis le début. 그래서 내가 그리스도가 필요하지. Et c'est pour ça que j'ai besoin du Christ. 그렇게 생각하면서 또 지나가요. Et donc c'est comme ça qu'on va passer en la suite. 모든 것을 기도로 가져가시기 바랍니다. Donc apporter toute chose dans la prière. 기도로 가져가면은요 하나님이 계획하신 설계하신 게 딱 보여요. Si nous apportons tout dans la prière, nous voyons ce que Dieu a planifié pour nous. 지금 하나님이 이스라엘 백성들을 그 훈련을 시키는 겁니다. Et c'est cette formation que Dieu est en train de faire au peuple d'Israël. 세 번째입니다. Troisièmement. 그러면은 하나님이 주시는 증거가 딱 나와요. Alors vous allez à ce moment-là voir la preuve que Dieu nous donne. 그 증거를 가지고
현장을 정복하는 인생을 디자인하시기 바랍니다. Il faut saisir cette preuve et dessiner sa vie pour conquérir le terrain. 하나님이 주시는 증거로 현장을 정복하는 인생 디자인하시기 Il 바랍니다. faut dessiner sa vie avec les preuves de Dieu pour conquérir le terrain. 여러분들 오늘부터 이 세 가지를 꼭 한번 실천해 보세요. Donc à partir d'aujourd'hui, faites ces trois choses. 여러분들요, 광야길 가는 동안에 하나님께서요 보좌에서 내리는 생명 양식을 우리에게 주겠다고 약속하셨어요. Parce que Dieu nous a promis de nous donner la nourriture de vie qui nous permet de marcher dans notre chemin de désert. 그냥 먹고 사는 문제가 아닙니다. Ce n'est pas une question de vivre, 정말 우리에게요 하나님의 중요한 축복을 주시려고 mais c'est vraiment la bénédiction la plus importante qui est dans notre vie. 그 훈련을 시키는 겁니다. C'est cette formation que Dieu est en 그 train 프로그램 d'organiser. 속으로 지금 우리를 인도하고 계십니다. Dieu nous conduit vers ce programme. 여러분들 아무것도 염려하지 마세요. Donc, ne vous inquiétez de rien. 오늘 진짜 승리하시기 바랍니다. Je vous bénis d'avoir la vraie victoire dans votre 우리가 vie. 프랑스에 살고 있죠. Nous vivons en France. 환경은 더 좋습니다. C'est peut-être un meilleur environnement. 그러나 한국 사람이기 때문에 또 자기 나라가 있기 때문에 자기 나라에 사는 것보다는 그래도 안 좋아요. Mais peut-être ce serait pas la situation la plus confortable pour ceux qui viennent de leur propre pays d'origine, qui sont habitués à leur pays d'origine. 근데 하나님께서 우리를 이 현장에 보낸 이유가 있다 이 말이에요. Mais il y a bien une raison si Dieu nous a envoyés à ce terrain. 어떤 면에서 봤을 때는요. 광야라는 현장이 진짜 축복받는 현장이에요. En fait, d'un certain point de vue, le terrain de désert, c'est le terrain le plus béni en fait. 이스라엘 백성들이요. 광야에 있을 때 모든 축복을 다 받았어요. Parce que le peuple Israël a reçu toutes les bénédictions lorsqu'ils ont été dans le désert, 힘든데 alors qu'ils étaient en 어떨 difficulté, 때는 먹을 것도 없는데 alors que parfois il manquait de la 어떨 때는 nourriture, 마실 물도 없는데 parfois il n'y avait pas d'eau, 어떨 때는 막 거기서 반역이 막 일어나는 ou 거예요. bien il y a eu des révoltes des gens qui se sont opposés à Moïse. 근데 그 광야 40년 동안에요. 예배와 함께 정복하는 비밀부터 시작해서 말씀과 함께 모든 축복들을 다 주셨어요. Mais c'est pendant ces 40 ans de désert que Dieu a donné toutes les bénédictions, à commencer par les bénédictions du culte, les mystères de conquête et tous les mystères en lien avec le Messie. 저와 여러분들이 그런 축복 속에 있는 줄 믿으시기 바랍니다. Croyez donc que nous sommes dans cette bénédiction. 기도하겠습니다. Priez. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 은혜 주셔서 감사합니다. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée. 하나님 광야길 가는 동안에 온전히 하나님의 언약만 붙잡도록 인도해 주시니 Nous 감사합니다. te remercions car tu nous conduis dans ce chemin de désert pour saisir seulement ton alliance. 보좌에서 내리는 생명 양식을 체험하도록 은혜를 주시니 Nous 감사합니다. te remercions car tu nous donnes cette nourriture de vie qui est nécessaire pour notre vie. 하나님의 것으로 편집, 설계, 디자인되도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous d'éditer, planifier, dessiner notre vie par les choses de Dieu. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.